So, yun, susubukan natin yung pinagawa ni Sir Anmer. Yan. Ano, hindi pa naman tapos. May bala na yan, sir. Tapos, target natin yung bote. Yan, yung bote, sir. Yan. Malapit lang to, sir. Mga ano lang. Siguro mga nasa 7 meters lang. 7 meters, 8 meters. Ito, sir. Oh. Test natin. Yun. Ayun. Natunaw na yung bote. Natunaw. Hindi nabasag lang, natunaw yung kalahati. Sobrang lakas.